हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ गायत्री मनसा मो चंदा गायत्री गायत्री ओडिया आज सुंदर सकाल सुंदर अलरेडी तो स्कूल भी खुरी गला और आज तो सोमवार आज तो पिला दिन 10टा आज तो मोबाइल दो जो आज तो खाता बही आउ सब नहीं जी खाता किणी आने ना लिखी रोटेन लिखी खातर ना बाप ये देखे दे देखते चप्पल मोबाइल देखो मत कह मामा आई चप्पल मिलते तू एडे स्टाइल वाली भारी पिंधु स्टाइल अना माँ केडे केडे ऊंचा हिली मत कह मामा आई आणबू अना एडे एडे ऊंचा ऊंचा मो जिंदगी रे मुझे हिंदी चप्पल कहीं पिंधिनी देखो 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 पाद मुडी है का जगह देख से कौन कौन चप्पल पिंध देख हाय हाँ सी कौन दिन आंगुठी देखला पिंध डेंगा डेंगा खाता ही ट्यूशन स्कूल 500 टकर देख आठ लो खाता उतरा पॉलिथिन दे दो आड़ने खाता ना नाखिद मोर रोटी देखी तार ना ना पेन ना नाखी दिए चौकाड़ी दी बही खाता सब पूरी देवा खाने आजु तो बेग तो संभाली पाला ना कथा चिरीगला बेग एत खाता बही एड़की खाता बही पाठ हेल्ला हाँ स्कूल चलिलु स्कूल निम व्रत सचंद्र पड़ू तुम्हें भी पकई दौ निम व्रत सब खाया भीष्म खाओ चुप हरिश्चंद्र देहपाई भल कथा कह तुम तरकारी टे छेदी आर तरकारी थी आमर मन ना हाँ पोई तर खाइब आनी आई भल बारे हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मोर स्वामी करेंगे निजर आइडिया रेसिपी मते बतेबे जदि मु न पारि ताले मिस्त्री करेंगे तुम बतेब चलो मत बताओ पाठ बते मास्टर बतेबे छात्री लिखे आज हेले स्वामी मोर मास्टर स्त्री है छात्री तीनटा कदली बुझेना कही दे रेसिपी हला गोटे अनुमानिका रेसिपी कदली तीनटा आनी 20 टका देकी ताको चोपा छड़ेबो लूण हल्दी करी गोले गोले काटिबो पीस एडी कड़ी पीस करिवो जेमति केटा खाइला वाला पीस हला माने जेमति पोटोटा कटाओ सेटा छोटा छोटा करबी पूरा छोटा मिंगड़ी बनी एटा हां 5 पीस करिवो चोपा छड़े हला छाता को कदली लुण हल्दी पकई सीझेब हाँ सीझे सारापर काढ़ तावर भाज नचत टे छाणी ताकू आमर मसला देकरी जमी आम पोटल फोटल तरकारी न सीझेले कषाटा मरबनी खाली छाड़े हाड़े जीव लुण हलदी लंका गोल थोईदे सारा मिसा छाणीदे बढ़िया हम कषाटा जीवन छाड़ीदेव ना तुम जमी कह लुण हल्दी गोल तुम कथा करी मो कथा करी सीझे छाड़ीदेव छाड़ी देकी आम जमी तरकारी हो तरकारी पनीर तरकारी
କରିଦେଇକି ଆକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଇଏ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆଇଲେ ଭୋଜନ କରିବି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିବି ଗୋଟା କରିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ କିଛି କରିବେନି ଛଣାକି ଡାଲି କରିବି ପୁଣି ସେ ଡାଲି ଖାଇବ ସେଟାରେ ନହେଲେ ମୋ ପିଠି ପୁଅ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ହଉ ହଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ପାଣି ପୁରା ଉତଲ ନା ପାଣି ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି କେତେ କେତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାସନ 11ଟା ବାଜିଲା ଅମୁଲଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବେସନଟା ଆଜି କରିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଷେଇ। ଚାଖଣ ଖାଇବ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁ କ୍ୟାମେରାରେ ବୁଲେଇବି ସବୁବେଳେ ଚାଖଣ 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 ଖାଅ ଚାଖଣ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଏ କଷା ଦିନ ଆସିବି ତାପରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କରିବି ରୋଷେଇ ଯଦି ନ ପାରିଲି ନିଜେ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝେଇ ଦେଇଛି କଦଳୀକି ତାପରେ ଛଣା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ନେଇଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ବାଦାମ ଜିରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ବି ସେଠି ଆଣିବନି ଟିକେ ଭଲ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଲି ତାପରେ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ସେ ମସଲାରେ ହିଁ ବାଦାମ ଦେଇକି ମସଲାଟା ବାଟିଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଶେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବି। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ତେଲ ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଛାଣୁଛି ଛାଣିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କଦଳୀଟା ଭିତରଟା ଆଉ ଏଇରକମ ଛଣା ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମସଲା କଷିକି ଖାଲି ମସଲା ଛଡ଼ା ହେବା କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସିଝିଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଛଣା ହେଲା ଆରାମସେ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସବୁକୁ ଦେଇକି କଷୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପେଷ୍ଟଟା ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ହଉ 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 ଏ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଇଏ କରିବା ଆଉ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12:45 କେମିତି ଝାଳ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ସିଝେଇଛି ଆଉ ଛାଣିକି ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ମସଲା ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସେଇଛି ମୁଁ ଗ୍ରେଭିରେ ପକାଇଛି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଏଇ ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶାଇକି ବାଟି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପେଷ୍ଟଟା ମାନେ ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଏ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଜୁ ଚାରମଗଜକୁ ସେ ପୁରା କାଟିଦେବ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି କରିଛି ଆଉ ବସେଇଛି ୟାକୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି ଡାଲି ଫୁଟେଇକି ଝିଅ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଖାଇବୁ କହିକି ଯାଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି କରିବୁ ଖାଇବା ତ ଗରମରେ ପୁରା ପଚିଗଲେଣି। ତରକାରୀଟା ହେଇସାରୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କଦଳୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣା ସବୁ କଦଳୀଟାକୁ ଛଣା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଜମା ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆରାମସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସେ ବହଳିଆ ଲଟପଟିଆ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତରକାରୀଟା ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ତ ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ମୋ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଧିକ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର୍ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା କଲେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖୁନ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ଆହୁରି ସେ ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଆମର। ପଡ଼ିଯିବୁ ତୁ ବାପା ଯାକେ ଆସିବୁ ତୁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମା ଆଣିକି ଆସିବା
ଭାତ ରୋଟି ଗଲା ଏଠି ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ ଚାଖିବେ ଚାଖଣା ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଚାଖଣା କରିବେ ଏବେ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଚାଖଣା ଦିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ कौन अपा देखती ए ट्यूशन रे नियो चाखी बताऊँ तरकारी मिस्त्री आज चाखी भल लगी छाणिलनी छाणी ना भल लगे ना मो अल्प ही भात खाऊ दे खात खाइबू पेट हाँ खोलबू भात खाइबू आइसक्रीम खाइजु तो गाल पड़े सका मो निजे हाथ में गाधे गाधेनी गरम हो देखुन कि गाधेनी कौन कह छोड़ा आई साइंस खोलदेवा लोकटे चाखी चोखा किना खाई सारे एबे मो पाली पड़ा टे चाखा केमती लगुच तरकारीटा एक्चुअली बहुत बढ़िया लगुच एक्चुअली कदली कोफ्ता कले खाऊना आइडिया खर्च करे मत एमती खाइबा मसला बढ़िया स्कूल 12 आसबू कहीं जा न जान राति 9:10 हो गला मोर आलू मटर बेगन तरकारी रुटी राति बैगन आज खाई ट्यूशन आपा खाया हम आज भिडियोटा एतिकी भल लगे भल लगे प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर पाखे फोन करदे बाय जय जगन्नाथ जय माता गुड नाइट।